हेलो गाइस एटू आमार वर्कशपर भितरखिनि नतुन एटा जोर ग्रांट आइसे ताते आमार मेकानिक अलप मोबिल दी हेना इ करि आछे जाते फ्री हो जाए चाওক एटू आमार जोर ग्रांट हय एटू ट्रिओ प्लास नहय गाइस आपनालोके चाइ थाকক एटू प्रसेस एटू मारि थाकबा लागे एनका करि बहुत टाइम मारार पिछते आपनार एटा फ्री हो जाए चाওক गाड़ीखान एटू जोर ग्रांट आमार इलेक्ट्रिक হয় এটুৱে तार पिছত आपनालोকক देखाइ आছো आमी आमार ट्रिओ प्लासर काम बिलाक केनेके হয় চাই থাকক गाइस एटू आमार ट्रिओ प्लासर सफ्टवेयर बिलाक आमी कम्पिउटार पर मारबा लागे तो आमार मेकानिक बिलाक मारि आछे कम्पिउटार पर सफ्टवेयर मारि आछे चाइ थाকক सफ्टवेयर मारार पिছত याते आमार कन्ट्रोलार आछे मोटर आछे गोटेखिनि काम यार पर हो जाए चाওক एखिनि करार पिছত मेकानिके आरो आमार ट्रिओ प्लासर टायर बिलाक खुलिছে चाওক एटू হয় एते रब्रेक शो आरो किबा किबि लागाइ दिबा লাগিব तार पिछते एटू হয় ভাল হ'ব एटू आमार मेसिन হয় फुलार चार्जर जेब्लाक गाड़ीर बेटारि डाउन हो जाए एटू मेसिन दिए आमी फुलार चार्ज दिও मोटामुटी 3 दिन बा हप्तामान लागे एटू फुलार चार्ज कराते तो आपनालोके आमार बालक डुबी मासुमतो मोबाइल चत आहिले आपनालोकर ट्रिओ प्लासर फुलार चार्ज याते দিব পাৰিব तो गाड़ीखान फार्स्ट टाइम थुই बुकिंग करि थुই যাব লাগিব तो आरो এটা মেশিন চাই থাকক एटू पूरा लाइट जेतिया अफ हो যাব तेतिया फुल चार्ज হ'ব आमी आपनालोকক पूरा प्रसेस खान देखालो आपनालोके चाबो आमार वर्कशपरखिनि एटू आमार वर्कशपर पार्ट्स बिलाक राखिছো এটা সাইডৰ ৰুমত आपनालोকক गोटेकिटा प्रसेस आमी देखालो चाওক एटू गाड़ी एतिया हुआ नाइ काम करि आछे एतिया শেষ হ'ব আৰু मोटामुटी 15 मिनिट्स मान एनके दिबই লাগে मारि थाकबा লাগে तार पिछते एटू फ्री হয় आपनालोकर गाड़ी যদি কোনো খারাপ হয়ে থাকে তেনহলে আমার মাসুমাতো মোবাইল চত আহি যাব ভালুক টুবি গোৱালপাৰা ओके हेलो गाइस आमार एखिनि काम प्राय শেষ হৈছে मेकानिके কৈ আছে এনকা কৰি মাৰি থাকবা লাগে চাওক গাইস হি হাই আছে বহুত টাইমৰ পৰা মাৰি আছে হেকানে হি হাই কৈ আছে আপনাদের গাড়ি যদি এনকা প্রবলেম হয় আমার মাসুমতো মোবাইল লৈ আহিব আমি কৰি দিম যিকোনো প্রবলেম হলে আমি আর তো সলভ কৰি দিব পারি তো আপনাদেরকে যদি কোনো প্রবলেম হয় আমাদের ইনফরমেশন করি আপনারা আহিব পারে তো আমাদের ভিডিও এখানেই আপনাদেরকে সাবস্ক্রাইব